Hi, we're Group 4. Today we're talking about media and information literacy. We're surrounded by content, some true, some not. That's why we need to think before we believe to share. To learn more, we interview different people. Let's hear what they had to say. Okay, so great day everyone. We are here in the Crystal E College campus and we are going to find interviewees for our question regarding to questions about media information literacy and why it is important to be media literate. Let's go. Jay, Basic rate. A few moments later. Oh no! Can I say, mag-interview ko about media information literacy? The basic question on the personal So, regarding ito also by other things like para di mo basa asa ka mga information Aside sa inyo, sa X kumakuha sa kay nagapit natin asa na platform katong Twitter sa una katong X na siya kanon ano na X kasi busat mo na siya Twitter sa una di ako site ko information kay kana itong mga news na paano sa TV kung sa kinama na sila yung mga account sa X po dito ko makuha. Okay, so from that platform naka-assure ba ka nga tinuod na usually ang mga nakapost na nga information? Kung before na ko ikon ang mismong news dyan, ikon sa naka-clarify sa nakauna ko kung saan pagka-post. For example, like GMA News. Legit ba ito mga GMA News kung post dyan na by verification nga check, wala ba? So dito ko mag-content. Nang-site ka naman sila yung mga leaks. So dito sa bayan sa nakauna. Before tayo mag-clarify nga tinuod yung information. Okay. Pero naka-experience ka ba if ever makakita ka mga information bitaw niya unsure kahit tinuod ba na date? Imo ba na i-search through Google aron ma-assure jud ka if tinuod or mapaala jud ka dayon na tinuod date kay gikan jud sa GMA, post jud sa GMA sa pagdalalahi na trustful sources. Kung sa akin kay night times na mag-conflict ang duha ka kuan like ABS o GMA mag-conflict sila. So diara ko mag-start o mag-search yun nga ako ra mag-conflict sila pero kung pareha ra sila o sa mga news. So dili na Okay, thank you so much Ate. Pero by that kind of explanation mo, how can you say na it is very important for us students na makaibaw how to be media information literate and also careful ba on the kind of information that we get online and media? So parang sa kanang atong era karon no kay technology no medita kanang murag pipila na lang kataw ang walay phone ron. Yes. Dapat common nito sa tuan ng kay bawt ang mo banog kanang fact kay bawt ang mo check. So kung saan pag-check dapat katong decide katong gihan ako ganina nga pag-search ito sa tuwa then yung na yung mga post dapat i-verify sa nato before ta mag-share dapat kay ba yung legit yun. Okay po. Thank you so much Ate. So therefore we conclude that it is very important to be media literate and always aware on what information we get online. Thank you po. So let us interview our second student we have in our mind. Hi, are you busy? Dili na ako. Pwede ka ma-interview? Sige, go. So,
social media. How often do you use social media and what content do you usually see? I usually use social media almost every day to the point nga kanang usahay kuan siya kanang to the point bitaw nga makalimtan na nimo buhat ang mga importanteng butang. And usually ang content nga akong gina-watch is videos like mini vlogs, usually found on TikTok, usually kanang mga or it's either podcast. Yun na mga content. Okay. Do you believe posts right away or check if they're true? Like I believe nga kana siya nga post is kanang tuon na siya. Actually no, kay magbase ko ug asa siya gikan nga information kay especially if it's from Facebook, not all information from Facebook are based on facts. Na gina siya mga kuan nga kanang mga haka-haka lang, mga opinion sa ubang tao. So dili kay ko ingon nga motuo dayon unless kana siya nga mismo nga kuan ni kuan na silang ni state na sila nga mo ni siya mo nga information ang dapat ninyong kuanan. Ano na? So why do you think false information spread quickly online? You know, false information spread very quick online. It's because tungod po siguro sa mga tao bitaw nga, especially here in the Philippines, there are a lot of people who wants to look at those people nga nasa taas, i-drag nila pababa. So once nga na fake news, na lang gamiton against that person para kana siya nga tao, madrag na siya pababa. So maybe that's one of the cause kung anong ang mga fake news or mga false information dali ra kay siya mo boom. Tungod na siguro sa mga marites nga kusog kay mo drag og mga tao. So for you, why media information literacy important today? I think it's very important. It's because you need to be aware, you know, kanang as a teenager in this generation, we need to be media literate. Kay nowadays magud we're not using the common nga kanukuan nga like telephone or like kanang katong mga sulat-sulat. We're very high-tech na karong mga panahon, so we need to be media literate. So we need to spread kanang information nga kanang makatabang sa uban. Or nga na. Right. So that's all. Thank you for that. I appreciate it. So now we are moving on to our last interviewee. So magkita ka ta. A few inches later. Two 2,000 years later. Sige po, possible po ba nga pwede ka ma-interview po? Busy ka po? Pwede ka ma-interview? Zero. Sige po. Sige po, thank you. Eventually. Meanwhile. Ikaw ba lang? "70 years later."
3,000 years later. Busy ka sir? Pwede ka na mo ma-interview. Ano sa may ito na? Bahin na sa on sir, kanang how to be media and information literate. Bahin na sa mga on, bisa ka na pwede ako mga information niya. One eternity later. At yun yun, nang siya mga like, asa ka nakuha news, mga ito. Pero po, asa ba nga, pwede ka naman ma-interview sir? First and foremost, gusto ko masalamat for allowing us na ma-interview. So, we have our question po. How do you usually get news, your daily news or information? Actually, get news to TV, news. Do you usually check if that information is accurate? Sometimes. So, unsa po di mo ang way, sir, na ma-verify na accurate ang information na nakuha niyo? Kuan. Ay gamit na kuan. Ay gamit nga tawagan. For example, GMA, o day na information yan, nagka-comment nga kinuha. So, mag-check ka sa mga feedback. Yes. So, have you ever shared something, sir, na it turned out to be false? Nakawag ko itong sound. Sige, sir. So, we have our final main question po. So, why do you think it is important to be media and information literate? It's important because ano man nabilindi ang mga tao. Balita mo sila na yung mga panahon. Exactly. So, mauna po, sir, kung kaayos ay Sige mo. With the interviews we have conducted, we realized that being media and information literate helps us think critically. It protects us from fake news and false beliefs. It makes us question what we see and hear and helps us make improved choices. Become smarter and more responsible. School, at home, and online. It's not just about using media. It's about understanding it and using it wisely so we can help others do the same. Be smart, be responsible, be media information literate.